सर्वप्रथमे आपण मानंकु समस्तकु नुआ वर्ष 2024 रो हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। प्रत्येक व्यक्ति चाहिए कि गोटे नुआ सकाळर सहित तांकर नुआ कालीर आरंभ हेउ। काहींकि ना बीती जाइथिबा दिन रे जहाँ आपण कष्ट समस्या भोगिछंती ताहा आगकु आसुथिबा समय रे जेमिति पुनर्बार कष्ट समस्या न आसु, सेथिपई प्रत्येक व्यक्ति चाहिए गोटे नुआ सकाळर सहित एक नुआ कालीर तांकर आरंभ हेउ। प्रत्येक व्यक्ति चाहिए कि विगत वर्ष 2023 रे जहाँ भी कष्ट समस्या भोगिछंती ताहा जेमिति एई नुआ वर्ष 2024 रे पुनर्बार न आसु। बंधु माने आजिर एही वीडियो रे बताइबि कि 1 जानुआरी दिन एमिति केउ सामग्री किणी करी घर को आनिले एवं गଳାରେ धारण कले आपणकर भाग्य चमकिबो एवं आपण एही नुआ वर्ष रे बहुत उन्नति करिवे एवं पूरा वर्ष जेमिति धनर कमी केबे भी हेबो नाही। सेथिपई आपण मानंकु गोटे अनुरोध, वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहा पूर्वरु एही वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं भक्तिर सहकारे कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। सर्वप्रथमे जानिबा 1 जानुआरी केउ बार रे पडुअछि, केउ तिथि रे पडुअछि, केउ नक्षत्र पडुअछि एवं केउ जुगर निर्माण हेउअछि। बंधुगण एही वर्ष 1 जानुआरी सोमवार को पड़ुअछि, पंचमी तिथि पड़ुअछि, कृष्ण पक्षरे पड़ुअछि, मघा एवं फाल्गुनी नक्षत्रर निर्माण हेउअछि एवं आयुष्मान जुग एवं सौभाग्य जुगर निर्माण हेउअछि। एबे जानिबा कोन किणी करी घर को आनिबा दरकार। काहींकि ना पंचमी तिथि अछि एवं सोमवार दिन पड़ुअछि, तो कोन किणी करी आनिबा दरकार। बंधु माने जेउ भी सामग्री को आपण किणी करी आनिबे ताहा बार एवं नक्षत्र को देखि किणिकी आनिले आपनकु लाभ सुनिश्चित मिलता है। आसंतु जानिबा कौन किणिकरी आनिबा दरकार। तिथि कौन पड़ुछि ना पंचमी तिथि। पंचमी तिथिर स्वामी नाग महाराज अटंती एवं दिन कौन अछि सोमवार, आउ सोमवारर स्वामी भगवान भोलानाथ अटंती। तो बंधु माने एही वर्ष नाग महाराज एवं भोलानाथ एही दुई जनकर पूर्ण नियंत्रण 2024 रे हेबो। तो सोमवार दिन पंचमी तिथि पड़ुअछि, तो सोमवार दिन पड़िबा कारणरू भगवान भोलानाथंकु प्रसन्न करिबा वाला सामग्री किणिकरी आणंतु। जेमितिकी प्रथम सामग्री रुद्राक्ष। आपण चाहिए एकमुखी हेउ, दुईमुखी हेउ, तीनिमुखी, चारिमुखी, 13मुखी किंबा 21मुखी हेउ, एही प्रकारर रुद्राक्ष 1 जानुआरी दिन निश्चय किणिकरी आनिबे। एहाकु आनी गंगा जल रे धोई धूप दीप आदि बुलाई भगवान भोलानाथंक शिवलिंग रे ओम नमः शिवाय बुली बुली 5 थर छुआई दियंतु। देखिबे एही रुद्राक्ष जाग्रत होइजिवो। एहा परे आपण एही रुद्राक्ष को धारण करंतु। 2024 रे आपण बहुत उन्नति करिवे। आपणकु बहुत भल लाभ प्राप्ति हेबो। आपणकर भाग्य चमकी उठिबो। पूरा वर्ष आपणकु धनर कमी केबे भी हेबो नाही। पंचमी तिथि पड़ुछि, तो पंचमी तिथिर स्वामी अटंती नाग महाराज। तो नाग महाराजंकु प्रसन्न करिबा पई कौन आनिबा दरकार। आपण चाहिए तो नाग नागुणींकर जोड़ा नुआ वर्ष दिन माने 1 जानुआरी दिन आपण अवश्य घर को आणंतु एवं एहाकु आपणकर पूजा घरे स्थापन करंतु। पूरा वर्ष 2024 रे आपणकु सौभाग्य प्राप्ति हेबो। आपण बहुत उन्नति करिवे। मान सम्मान जश कीर्ति एवं धन संपत्ति प्राप्ति हेबो। जदि आपणकु रुद्राक्ष एवं नागजोड़ा न मिलुछि तेबे आपण नंदी महाराज पारद गुटिका आनी पारिबे। जदि एहा भी संभव नुहे तेबे चीनी एवं मिश्री एही दुईटी मध्यरु जेकोसी गोटे जिनिस निश्चय किणिकरी आनिबे। चीनी एवं मिश्री एहा किणिकी आनिबा द्वारा आपणकु कौन फायदा मिलिबो एवं एहाकु आमे नुआ वर्ष दिन कौन पई किणिकरी आनिबा दरकार। आसंतु जानिबा। देखंतु जो चीनी एवं मिश्री यह मीठा होता है। चीनी एवं मिश्री शुक्र ग्रह को प्रिय वस्तु अटे। चीनी एवं मिश्री शुक्र ग्रह को बलवान बनाई थाए। तो बंधुगण नुआ वर्ष दिन जदि चीनी किंबा मिश्री आपणकर घर को किणिकरी आनिबे एवं भगवान भोलानाथंक प्रसाद रे भेट करूछंती एवं पूरा वर्ष आपणक घरे चीनी को काचर डबारे स्टोर करी रखिबे, एहा द्वारा भोलानाथंक कृपा मिलिबा सहित शुक्र महाराजंकर कृपा प्राप्ति होता है। शुक्र महाराज ही आमको धन ऐश्वर्य सुख प्रदान करिथांती। शुक्र महाराज हेउछंती भोलानाथंकर शिष्य। तेबे आपण निश्चिंत नुआ वर्ष दिन
ଚିନି କିମ୍ବା ମିଶ୍ରି ଘରକୁ କିଣିକରି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ କାଚ ପାତ୍ରରେ ଭରି କରି ରଖନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପୂରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପାଇବେ। ପୂରା ବର୍ଷ କେବେ ବି ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର କମି ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ପିନ୍ଧା ଯାଉଥିବା କିଛି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ। କେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କିଣିକରି ଧାରଣ କଲେ ଆମର ପୂରା ବର୍ଷ ଭଲରେ କଟିବ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ଧଳା ରଙ୍ଗର ରୁମାଲ କିମ୍ବା କଳା ରଙ୍ଗର ରୁମାଲ କିଣିପାରିବେ। ଧଳା ରଙ୍ଗ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଧଳା ରୁମାଲ କିଣିକରି ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ପୂରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର କୃପା ବନିକରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ କଳା ରାଶି ନୂଆ ବର୍ଷରେ କିଣିକରି ଆଣି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ 1 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ଅବଶ୍ୟ ଘରକୁ ଆଣିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେର। ଆପଣ 1 ଜାନୁଆରୀ ସୋମବାର ଦିନ ଦୁଦୁରା ଚେର ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଣି ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ପୂରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯେଉଁ ବି ଲୋକ ଜଲ୍ଦି ଧନବାନ ବନିବାର କାମନା କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପଲ ରତ୍ନ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। ଏହି ଉପଲ ରତ୍ନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଧନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଏକ ଅଲଗା ଊର୍ଜା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ସେଥିରେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହି ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଉପଲ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଧାରଣ କରିବେ। ଏବେ କିଛି ଉପାୟ ଜାଣିବା, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ। ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଧନୀ ବନିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ, 1 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ 1 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ଆପଣ ଗଛଲତାରେ ଜଳ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରୂପ ଗଛଲତା ଅଟନ୍ତି। ଯେବେ ଆମେ ଗଛଲତାରେ ଜଳ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ଆପଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଗଛଲତା ନଥାନ୍ତା ତାହାହେଲେ ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ନଥାନ୍ତା। କାରଣ ଗଛଲତାରୁ ଆମକୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ 1 ଜାନୁଆରୀ 2024ରେ ଗଛଲତାରେ ଆପଣ ଜଳ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଶୀ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ଗଛଲତା ବି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ, ଆପଣ 1 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିପାରିବେ, କମ୍ବଳ ଦାନ କରିପାରିବେ। ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତୃତୀୟ ଉପାୟ, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ବି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। କାଉ କିମ୍ବା ପାରାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 1 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା 1 ଜାନୁଆରୀକୁ ନେଇ କିଛି କଥା ଯାହା ଆପଣମାନେ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।